ko lera flaka do den ga furo ni nyonje kalambaliya ne bi lera do wa den fana la ko ni bode e do rata mo ko bolo dem suni kele min ko o ti ko ni to bila habada mamu sira jara koy fati sakane shoshi nyuma ngoda ne ko an tala jaga kuro to ko to ni na lokolla komu kuro kele ga do koy ambe ni kuro de taku do lokolla tay ka tanga shoshi fura ta kana kuduru mu mega shoshi la ba be fengena mo fa shoshi ta ko do ha kuduru mu ko ndada ndemo so do ni ma lokolla o ki demo so mo ti ta ka tare lokolla bi abi joni nafa fawa bawa payerewa ube dambele hala furuke ufle e ta beta kana wa ko mi ke shola so da mata ko ku boro nyokana koy e mado lokolla nti balku kala na yera ku bo nyokana jumeno ninwa nindade nino da kono nafla nera ko nafla dambele kona yala jakata kona la ka dim tan da wulere da hoto bari ke faram to kay bedu na lokolla da hoto wala bati ja na lauka be ma so jugula ba ki muso ka dima ni ala na kira ce ndaga zaka tanga shi ko kuma siri kon la ka dim sanan na kolo kana bila sira wala tibe ni lebu mawa ha wade kibe ka tra lebu minye na ma kuro do lokolla ambe kuro di o lebu inde ma kudai kalambale debi ale debi de ka bo pembe ke faram to ka bi bekka kalama wa pembe de dono kala ina sa soro nyeta kenaya sigi ni mɔgɔ min bana k'a denmuso de lɔgɔ ladi ya k'a fadenw sago ye fu an ka foro don wa an m'an k'a don de a bɔra de i tobili kɛ bolo a bɛ ka jasa o o tuma a tuma di fɔlɔ wa a ye sɛni bɔ min i ka dakisɛ sɛni do koyi ko mun kɛra min ye ko ame kalo joli ko be anti sogo duso en kono hallo sangele ni ati sogo ya nyana ukura ka tane ka shekele mbe mene ko fati fu tanga sheyi ni kana bla ni be herete dambele ka fo e mateli kana ka bani mine ka fa so en kono ande ba ko mana o nde pa jama fede tay ka tanga sheyi ni kana no te hagli la fenti boala bu boala mana ne tara ka bara e suni de so en kono ni yoro tenena joro tenena wa joro bila i se fla floro mena tete mo ka i joro flen i joro de flen ma nana sheyi ni kana ha ni ne joro e dambele ngane ko so kono baraw jomindo ngone mamudo nye joro de ne so en kono de na do jonindo ngone mamudo dambele foro kono baraw jonindo ne mamu sembala wane sentala de ke ka fene ke son dune ka tare sugula ka tasiri ka wori jete kana da esigilente ke jonindo ngone mamudo ne joro de ne so ngono dambele bi e bloki mi fili kana joni ba kwari parata o kuna dalido wa ai kuna dalite nga dore kara sanji koro wachila ko min yoro tene sorola joro tene na o kuma ne ben lafie ai sheni no feto ko table o pala jo adu re chili ka sake ai inte duci nganna ko reke min na yela ko joro rebre na wadi no dugu tigi amana abe juri nyini na afere fana maiwa anye gwambe bi de ni ya me ki nyona che forate i ka se ka tikike ne so nyina o si mani de se ga mi nyinin ka le gwa bo du la o je ne bina ka la furu mu ta ko jora le te ra ko bo abu ta tu di ya ko ma da chama yo zange dudi resra amba mena bi de ante amba Fati ika kene taraste yenga overi Fati non me amadi halika fanye ko Fati nana ega mumbe Fati kana lila atikete ko ma atike uchugula Fati bismillah dugu tigi kiga ho korokoti tabarika tabarika aka bara ko nyana warade awa ta koni aywa zanga bunyate ma era ma balal so folo ai ma balal so folo ai jamana ina marati ba zange ngone ina marake ne kandai makunda fo dabla sona idemu zoka dulle gollawa abara ko kuma bi nyesra lawa Fati fana matla kala lawa
mun na ma baara sɔrɔ ni namara tɛ n k'a tilala ayi kelen tɛ kalan cogo tɛ kelen ye fɔlɔ anw musomaninw tun tɛ sɔn ka branche technique ta bi olu de baara sɔrɔ ka di balance technique o y'a jumɛn ye jatew ni dɔnniya kalanw maths ni physique chimie n'i kirala olu kalan na ka ban i bɛ se ka kɛ ingénieur ye wali misi dɔgɔtɔrɔ ye siraba dilannaw sojɔlaw ani sɛnɛkɛfɛn bayɛlɛmalaw o n'a nɔkanw tiɲɛ do koyi fɔlɔ an kun bi cɛw de ye nin baaraw la e fana tun bɛ o kalan kɛ walayi bi mɔgɔ a ye e ta baara mɔgɔ a ma ta baara i yɛrɛ bɛ baara dayɛlɛ ani misa t'an bɛɛ la bi wa ne muso ne nin fo bɛ jɔnni na sa musomaninw somɔgɔw ani mɛtiriw hali fɔlɔ bangebaga dɔw tun tɛ sɔn u denw ka branche technique choisi bi kɔni baara sɔrɔ a ka teli koro a y'a fa ka mun bɔ amadi naam ne y'a de amadi baara ko ka gɛlɛn sisan i tɛ fɛɛrɛ kɛ i ka fati don furu la ne kɔni b'a a mariage zankɛ min na kanu no koyi n'a ti ɲɛ kana n jira diɲɛ na zankɛ ayi kana n jira diɲɛ na n'a ti ɲɛ ne muso ayiwa mun ye jumɛn bɛ se ka kɛ sa walasa musomaninw bɛ se ka ɲɛsin a ka nin kalan ninnu ma fo musomaninw ka branche technique kanu fo somɔgɔw k'a to ka calcul kɛ denmusomaninw kun so kɔnɔ fo mɛtiriw ka branche technique kalan diya denmusomaninw ye kɔrɔfɔ tɛ a ye denmusow dɔ lɔgɔli la dɛ nka o yɛrɛ t'a bɛɛ ye o n'a k'u bolo kɔni ka don sɔrɔ la joona fo bɛɛ lajɛlen k'a timinanja u ka se ka jate kalanw ani dɔnniya kalanw kɛ tabarika war ni konti ba odo ada bale e kan lo mala jaban ne do ko do manu mani yira de si ba ko dunna ni si ba ko na do wodo abata ne folo mami fana mana yira de smart ri ko yala ni si ba mo na da no ti fana yi yo sa fa mi da frasta e ta ne ka smart ne ta do e ta do ne ta ne smart to ba mi ka ni ba ni smart shi ni ko kana da ba ni ba goro e ta wata ko kele ka ta ko karate ni ba goro na ki ka ko rese le kele ma kele ka ko yoro ja kana do faro ka ta ne sa ni da ma yayi atatabi foni ndonga e ta ko kana bolo ko boka bla o fam ko de ni ko o da ko ko de c'est pas là ay c'est kalolo ni la ka bla kana na bolo ko sa ta nai ni ka bala yore dinandi ah bon c'est étranger saya kata nogo nimbala mne kaunga bolo bolo sere kaso jibela ah bon ni asese abada saka ni ndonga bolo bolo kabla kaso kuma na fonda sera ko ça fait un camion senior on se transfère là pour le roi ou bien tu veux trahison les awe les coopératives les acheteurs de Mali olu ka warma dala bolo tawa o sala bala ko dala kara ani abeti biye tu ka bolo to yera ko doro voilà tu as raison et que ce moment c'est soda là ni que les akama c'est ça il est de ce moment santa sur soda là on est bien capable que tout ce que tu crois pas moi je vais t'asseoir sur et pousse à toi quand vraiment tu as stocké ce qu'on a hein sambalo il faut le bon follow comme la garde évidemment sambalo ça n'a pas de gueule abelonge santilo boros la il faut le faire du den que le galam dia tola ani dernier il faut boros la fatew parce que garfa tola wa suma sugu boros la quand moi voilà suma génération de ko tola c'est ça les rations o fana ko fa tuguni muro fana be jatimene na yar damalo o muro ba damana ni dinan ka faraukan o muro fana ba damana n'o ka suma tɛ tiɲɛ fu suma caman sɔrɔlen o garijɛgɛ ta baara kɛ nka min bɛ bolo kɔnɔ o dun tɔgɔ ɲuman don jateminɛ ani hakili ka baara o y'a fɔ cogo min a tɛ tɛmɛ o kan
bari san waati dɔw bɛ se a bɛ kɛ komi anw ka an da bari ɲɛna suma nɔfɛ yan n ka cɛ a tɛ tɛmɛ nin kan u y'a fɔ cogo min ne bɛ n ka san balo den kɛrɛfɛ fɔlɔ kɔfɛ an ka sɔrɔ ka feereta feere. Kulubali ayi e ko tɛ dɛ kɔrɔbalen ko don dugutigi cɛ an b'an cɛ Kulubali an ba aba nawa awɔ ayi ne don Keita ka bɔ Bamakɔ Keita awɔ i ka kɛnɛ Kulubali Bamakɔ ka kɛnɛ tɔɔrɔ tɛ a ka di wa juguman tɛ n bɔra so ko i bɛ foro la nɔngwa ni sigi tɛ bɛn an ka sokɔrɔ den minnu sigilen bɛ Bamakɔ an ye tɔnsigi kɛ u ko n kana da i tulo kan ko marabolo la sokɔrɔ ye dugukɔrɔba ye dɛ tiɲɛ don o dugukɔrɔbaya sa e b'o kalama k'u k'i hakili jigi kan o ko anw de bɛ dugu de bɛ fara anw kan anw tɛ fara dugu kan dɛ abadani la jama de bɛ ka kɛ fɔlɔ waa tɛ kɛ ko dugulenw de bɛ yan Keita Kulubaliw n'a ma ɲa ko kubeda sigi bɛ kɛ ko k'a kɛ sokɔrɔ la Keita a ba nka o sumana a ka baara fɛ dɔɔnin anw bɛɛ na kelen ka ban o tuma a banna kubeda sigira o tuma a ka ɲi a sigira so kura la non o bɛ se ka kɛ cogo jumɛn Keita ayi dɛ non dugutigi n t'o la dɛ non sa jɔn y'o kɛ qui a fait ça bɛn de y'a kɛ o bɛ se ka kɛ cogo di bɛn de y'a kɛ ayi bɛn de y'a kɛ non i m'a ye wa non dɔ kɛra jate nafanda la koyi Bamakɔ bɛ sa don min na k'a kɛ Mali faaba ye ne ko Bamakɔ kun ka kɔrɔ ni jamana dugu bɛɛ ye wa n den i m'a ye kubeda in a kan ka sigi ni hakili de ye koyi bɛn kelenya ani nafa siraw non vous avez tiré dans les désordres i bɛ se ka dinan ta cogoya jumɛn k'o sigi an ka dugu ne watubaw ka ca ɲugu da la siyaw ka ca si ni wayi ye anw do dibi la a mɛnna dɔ kɛra sa an bɛna kelen kan wa n ye sokura ta k'a k'a ye sɔfin sɔnn'o ma buguja sɔnn'o ma bugusuru sɔnn'o ma bɛɛ y'a ta k'a k'a ye k'an nafa de b'o la o tuma décentralisation de nana nin ko fana karaba yan kan aw bɛn kelen ma a ma karaba dɛ a ye mɔgɔ ɲɛ yɛlɛ tu fɔra ka bɔ an ɲɛ kɔrɔ n den n bɛ kelen kɔni f'i ye si ni wayi a ma foyi dilan fɛ yan wa n bɛ kelen f'i ye karatatata ani pɛrɛnkɛtɛw u kana da kɛnɛ fali ma dɛ ni hakilima kelen kelen sɔrɔla ye dilanli bɛ kɛ o tuma décentralisation bɛna kɛ sababu ɲuman de ye sa kɛ a kɛra ye ka ban o bon d'accord n'a ma ɲa ko aw bɛnna ka ban o tuma anw bɛ sira ɲini sira b'a bolo Keita maba Kulubali ne ma ni faamuya dɛ ko nin mun ye ton l'argent e t'a golo sɔngɔ tɛ wa golo jumɛn ayi ni tɛ se ka kɛ ne ka golo sɔngɔ ye ni golo baasi ye o sɔngɔ tɛ ka kɛ ne cogo di ko mun kɛra e ta golo tiɲɛni ka ca ka tiɲɛ o ma toli de wa a ma toli c'est créé partout là wo b'a fan bɛɛ i m'a ye sida filɛ o ni wo n'a bɛ golo cɛman a b'a nafa dɔgɔya wala le bon pot a filɛ ngolo ɲuman filɛ mayanda t'a la murda t'a la wa jeninda fosi t'a la o tuma n'an ma taamasiyɛn kɛ an ka misiw la an b'u to jɔn bolo ten wa sida taamasiyɛn bɛ kɛ nka a ma fɔ jigitigɛ taamasiyɛn ka misi lajaba fu k'a fari jɛ kɛ da ye ka wolo nafa dɔgɔya o yɛrɛ bɛ mɔgɔ kisi zon ma wa ni brigade ko tɛ kɔlɔkɔlɔ suɲɛli dara an ta misiw kan yan nka sisan an fɛ yan mɔgɔ ɲɛyɛlɛkɛ hali ni bɛ tɛmɛ ne yɛrɛ ta misiw ye an ta tɔndenw bɛ sɛgɛsɛgɛ walahi an ka tɔnni a ye misi suɲɛli ban pewu ne ko an bɛ misiw jeni min kɛ k'u furakɛ o bɛ dabila sa wa sisan kɔni misi bana si a tɛ yen min a fura ɲuman tɛ misi jeni a man ɲi amadi sabali n bɛ maro i ma n'i tɛ wari minɛ k'a bila i kun ma kuma dɛ ni n ka dusukasi tɛ ɲɔgɔn han sabali n bɛ maro i ma tiɲɛna i tɛ jigitigɛ jeni da si amadi ta misiw la ayi
bamana be misi waler don wa bamana be misi waler don e ta wu nafsa kuma flati misi na ka fara fa bo se ko galo hali polo mako ube chike bamana nye da chi ani fula nye da chi kelen do wa misi kon ni ba tamasheke iba tamasheke atena walma akan walma adabara ka tulo sɔgɔ ka marqué dɔw yɛrɛ bɛ numéro sigi a tulo kɔnɔ fo n k'a dɔn ko golo jɔyɔrɔ ka bon an ka sɔrɔ la nka ɲuman dɛ k'a ja ka ɲa wala ka kɔkɔ k'a la nin kelen nin da tora ne zangela ba si wɛrɛ an bɛ bɛn dɔɔnin don dimi t'a la o an bɛɛ bɛna fɛn ɲuman feere jamana nin kɔnɔ karamɔgɔ i ni kɔngɔ heyi amadi i tɛ sabali i kɛra ne suga bila ala yan bi fɛn min ma fɛn sɔrɔ a ma foyi sɔrɔ a b'a bɔ bi so de bɛ kungo la bilen wa ayi hali n'i yɛrɛ di kungo kɔnɔ ne ko a bɛ yɛlɛ jɔn lo la ayi e ko tɛ e tɛ président anw de e tɛ koyi bi dɔrɔn tɛ ne ka remarque kɛ a ɲɛna toujours ni n bɛ bɔ lasasi la ni sogo tɛ ne bolo dɔrɔn n tɛmɛtɔ a bɛ yɛlɛ ka n sago tasi wala anw de tɛ président e tɛ ayi a ni ce nba l'accident taa marifa in bila so i ka na sisan kunnafoni dɔ di yan nin ye kɛra anw da la dɛ ni l'accident taara kungo kɔnɔ n'a ma sogo sɔrɔ anw ni hɛrɛ farala o tuma anw de bɛna sogo dilan ka bila ale ɲɛ kungo kɔnɔ ala yɛrɛ a b'a sogo bɛɛ a faga hali sogo kɔnɔma a t'a to yen ma nɔgɔ ye dɛ l'accident kɛnɛ karaba san nɔgɔ parisan jala sɛbɛnnikɛlaw don u n'a ma k'u bɛna kunnafoni dɔw ɲini an fɛ projet mali 2025 ani direction nationale de la statistique et de l'informatique DNC mɔgɔw ayiwa nin ye projet de ye min bɛ mali yiriwali cogow ɲɛɲini yanni san 2025 cɛ san 2000 ni joli 25 o bɛɛ ye mun ye he anw ka bi yɛrɛ jɔyɔrɔ banna bi an b'a kɛ di an b'o jɔyɔrɔ la n den namu gɛlɛya min b'anw kan yan n'i b'o kalama anw ka gɛlɛya n'i b'a kalama cɛkɔrɔba n'aw yɛrɛ ko ko mɔgɔ bɛ bi kɔlɔn sen sini min ɲɔgɔn ye n fa gɛlɛya min b'aw kan bi n'o tun ɲɛ sigira kunbɛcogo tun bɛ sɔrɔ a la wala étape man de ye can yɛrɛ ye jamana tun kan ka nin baaraw le k'a ɲɛna fo nin baara sugu le ka kan fɛ yan ɲɛngo o ka ɲɛngoya kɛ ka mɔgɔ ta sɔrɔda bɛɛ gere ji tɛ na sogo tɛ kungo kɔnɔ tugun hali tɔrɔti o min ye sonsan ye i ta ye ɲɛ na kuma tɛ k'i b'a ci ka yiri bɛɛ tu tigɛ ka bɔ yen maa kelen tɛ yiri tigɛ anw fɛ yan koyi san o san forokurabɔlaw bɛ yan o bɛ dugu in na yan wa an ka dugu fɛnkɔrɔ fɛn o fɛn n'an tun b'a sɔn fɔlɔ a bɛɛ feere la marifatigiw daga de bɛ anw da la yan dugukolo kelen a bɛ seere mɔgɔ fila mɔgɔ saba sira dila wari a bɛ ɲini a tɛ sɔrɔ sɛnɛ dɔw a bɛ dɔɔni a sɔrɔ nka mɔgɔ caman a tɛ balo a sɔrɔ payi wa an ka enquête bɛ nin n'a ɲɔgɔnna dama dama de kan aw dɔrɔn tɛ dɛ an bɛ se bɛɛ ma kelen kelen f'a ka yɔrɔ la duguba fara dugumisɛn kan sabula il faut que sisan de bɛɛ k'i hakilinata yira faso ka yiriwali ko la aw ka kuma filɛ saheli kungoko bɛ yen sɛnɛkɛko bɛ yen jako bɛ yen seko ni dɔnko bɛ yen a n'an ka sigidaw labɛn cogo a tun bɛ cogo di fɔlɔ a tun bɛ cogo di ayiwa bi dun mun kelen de bɛ se ka na ni yiriwa ye an ka jamana in kɔnɔ yanni san 2025 cɛ an ka ɲɔgɔn jaabi kɛ kɔrɔfɔ in n'i y'a jɛngɛ cogo dɔ la a bɛ bonya hakili ma nka hakili ma fara mana lajɛ fa dɔ fɛ i bɛ ta cogo y'a la sabu ka d'a ka jamana si fana tɛ se ka bɔ nɔgɔ la kunfɛ t'a la ten a ka gɛlɛn fɔ kɛlɛ jate ka minɛ awa kura o bolodacogo ka se ka dɔn o tuma na bɛɛ bɛ t'i ka yɔrɔ la u ka t'i sɔrɔ yen cɛ fara muso kan a k'u bisimila n'u ye kunnafoni minnu ɲini an fɛ a k'u jaabi kɔrɔfɔ filɛ nin ye an y'a faamu wa a b'an sɔrɔ yen ayiwa a b'an sɔrɔ yen n'a y'a sɔrɔ
ne da ki bora tonin bi woron na ku fa na ka bob ma wakata bija taliyala da plan no borai toni ke me duru simma me mulo abija ka boy kana da plan taliyala amo ga ci godi laji fere ke o marshi kana ta kan da ere be ku kalama siza me ne je ega mo kamiyan go tonin mo ganduru ne ni tigi dum ba fe ka ta boy di plan funa madu ka 30 tonin wule wala tage madu ai kana madu wele kana wele da ye cendo ne ka kamiyo tonin mo ganduru ye ngai laji ko ba kalama ka fo ne bora sisa bangila ka juba deta kana ngam motori sebe ko regize ka labe wa be domine ko bi temi e toni bisa bai aba nyunga ta jefa be aywa da commission ni marshi ko ni nyina commission ba nona mani fere ka ke tsi ka fusi ke jele aka ajabe bodola donola ni ko k'i bɛ so wotoro ka doni dafali wotoro kun i m'o dabɔ fosi kama ni tiɲɛli tɛ wa hali n'i ye ne yɛrɛ ka 30 tonnes dama tɛmɛ i m'o yɛrɛ fana dabɔ fosi kama ni tiɲɛli tɛ o de y'a to gouvernement yɛrɛ bɔra sa k'a bɛna pɛse esi sigi sen kan an ka jamana fanba bɛɛ bɔda la ka aw transporteur camion dɛmɛ aw ka se k'aw ka camion falen tɔni hakɛ jate minɛ ka aw kisi aw yɛrɛ ma tɔɔrɔ ma n'o o ye aw ka camion sikɛya ko ye ani an ka jamana yɛrɛ goudron bɛ se ka lakana cogoya min na an yɛrɛ ka nafa kama wa ne ka camion tɛ bɔ dugu da fɛ cogo si la n'a ma yɛlɛ pɛse essuie kan aw yɛrɛ bɛɛ ɲɛ sisan dɛ ni goudron hakɛ min tiɲɛlen filɛ nin ye nin bɛ taa fɔ 1,000,000 hakɛ la wa jɔnni bɛna o sara. Museni kile. Gakino. Dema ya gakino. Ba. Museni bashi ta ku. Amola kuma min na odo. Muso jigiso ko. Ne hakili jagabo atibe. Muso jigiso. Anga dabla. To dugu aywa dépasser gabo. Ba ti be me sari soro, be na wotro soro. Anga dugu ko ngla fala to anga ni toyi. Ngolo muso jigiso yi. Ha abijo. Ngo ne akuma. Ngolo ala jafi. Nego ne be yin ngawo. Yala moto ku di diga fa aka korowa. Tare to wotro so de wata ge. Kele ondew. O mo me jo muso ni cheka mawa. Kele ondew. To wotro so abese ka cheo ka ko be nyana bo. Nga muso ka ko do be o se ga nyana bo do wotro so la. Kele ondew ku. Muso ka kele ya ko doni anan jewta kele ta ku. Ne ta dore do. Ne ta dore do. E ko ne du tigi. Ngana ngolo na ko matigi. Ma fa ta jo so la. Nga na manye joko. Muso digi so a folo da ya folo te ba o ya su folo o te wele fe hali yen daga mina yin nan so mi jo ibo muslimin ga jawabu ne kana foki bino kane ba beta dora la ya ya fa ayo duti jele ga mina ko le ko duma yi ka fanya muso wa Allah duti amanu la jele ga radi ka kana karate akadi wa ala muso jigi so godo muso ko sa ko kana tinya na kika mo ko nyini matroni ni meta jigini ko kalanke tiriala awa ka jigini so ko ya lande falo ha girigara do mala de gwatigi do kwati ke dutigi wala gwatigi dinen kelen de o fo digin kono ya gwatigi dinen kelen yo gutera ko don to be ko lo man mato ko la anga kene na ande ko kene ko la digin kono ya leko ni de men kan ka ko la bi afala ta am to ka kene ya ko e joni kelen de ko teke ai mashin sai yi sigi ki ne fara chawangan ni ba mu nawo muso ka jigini sokotawa na be akai an ga muso jigi sokotawa bi abijo wale tara Daga se perd wallahi la jida se perd ke daga e kan nyugari marfai ku ko ko se perd dangarin billa watini ana sisa ta kalien e jasur ambe Allemagne ne frontière là qui se fait là e be qui se fli choko me be qui se invité e ba fli choko me ba invité
la sida nin dongili wa ni ou bien oh kedo ni na di kedo d'accord ni sera boy hein no kor bora juna abato abe po chaman soro kalkal tekara fenyal matekala wa nyada sanaya nyame ambo de yebla ka kala beta makene la bento ive non ya yawan c'est pas bon yamay korbe tun wormina amanga gara yersuna amanga ke bel mayorla ni kor bora korbe ka bugule kono abeka bugu kono bugu min kono na nyik ninte ebe to ka boson ka tonkle kor man boka ban kala anu fura jalan binkise anu gabakuru o shi ma anga yara tukune ha korte bongo mi koro ate bo santi ga tane amane ya lage ni sera boy ni tira ka ban boro korbo boro mana borte fin boro du awa ga tlere da ba daga fa kun klala oh chedu ya makla ba ay ya fama atofo ma da biya fama ni ku yuke ku bon korin ye sanma an min ye masanu o te nyama nyona kana nyama to ndanyami wala na la sunan tanyami kor barbe ko tolla ndanyami mata aklera di itisina yala don ay folo oh asina yala oh muyeni gusine mayambi la jidani marfa ne kele wula kono so bini kan son diru tikangula ibene ntolo ko mbelani marfa ko te pere nga anaka ko be abe ko re donde na e sanfe fiye kwari kula o e wuli bali o mine de wuli ballu ko ya mai mikene wara yini katanga kwari ke ay chefo nimine kan da ni mafi wata ne zange bi amla ki kono wa neku sika fote kiri ko la mali kono wa neku ne jodde massa kuma son jaflo ala ci wallahi ma fanya ko abdu iju fala je ala tan kalin galo nga sa patron yalla je ne bi musa ne ma e akon daga blutu zange dugutigi ni sika fobe kiri ko la ayo sika fo kene zangi ko sa ni kan sara ka cha zange sabadde je do fana ka cha de sebe do yebi nga shininga gelema hambe do na ko mebi foi barakate sheria bo ni kirima tika atika ko nyumala mashika foi madla ikira fa mayu ikira fa ndanyu ni kritika atika ko nyumala adaka dambela ko jamana nyemo ka fo ko sika fo ka ke kirikola akoro baki tafo akanyana bo ya wara ate agajilaw fotokote wa kabna na ka botu bulani bidon gele ni binyona daga nana Allah amadi kanan na ga dokura la sidanga ko mandi to misa iso suma ate bokala mo jananga kolonji tikile ni fotoko ire tewu ka wuli ya fo sukorola mini njigwa tano fe manyo waile ayo nga sankalo tanu sula ko ni atibana itame ko mala kina atibana ay we nga fini be nyina bu ate anno ko ira doni wa abe fo vla tudo
kodera ngoni abetta ka segila andala ya ambeatu John Kanata Junior. Hein? Qui a buvé de mon eau potable? Hein? Diallo! Aïe, ne connaissez, on va finir après. Amadi, ni bien c'est fini, là ça. Zangé, lève! Lève et que t'as fini là. Kaouli quand on a fini là, mini no fait. La chida au kagende. Zangé, Zangé. Na ba ka kaji tagami atata nyo anyi kabla no. Ah, du ne balikuta sera drasima no fait to wuli. Ni mo wulumbe jige kan tout de suite. Ah bon. Ite jigine kan nala solama, le wuli. Mini no fait. De ta gloki là. Ngamwe. Ndeji noywa. Ndeji noywa. Bon. 600. Et betane ta jinyo onyin kana. Ou bien on fait division par deux. Quand division mini no fait à l'accident. Kabali. O mangele. Ni bidongelen jido metani ngala dima. Jinyo. L'eau potable, mindi. Comme il dit qu'elle est corbeille, mais tout sur le canadien. Abana. Jamais. Jido nyekany. Gameni jinyo mante. Quoi? Andama do ni baron je. Ni mana minkon. Nko fe. Ni mnaga wa kolombado. O jikadi wa kasatala. Kasate jido la gameni jinyo mante. Anta kolon te sengase. Ani wulu be blanyo ona. Kolon da yelan be nyama be jiga kono. Avec le ka ta sar ka fon fla kono. Nko fe. Ah jabaru masa. Duti ni tef manin kola. Jima me soro mi gadi la sidama. Kene garba Oui. akabla jima be yoro mele ka faya kata fakana dima Be ta sokor la. Pompe kolona. Ou bien e be ta sokura la. To kolona. Bishi be min kono. C'est ça l'eau potable. En tant que beau jinimi. Koloran ta anika sigi bana chamambe. O site mre. Ama yetu abuno ta jin tabe yalawa. Non, c'est un yado. Ambe saka ta pompe kolon konna. Wala to kolona. Tabana kirkarai. Koloran be va-et-vient l'antérieur là, t'as qu'à seguir. Mouno, Jidugumi. Dina n'enta jima me yalanta bidon kono. Abe yelne ma kone fatoy. Ni ka fa fa fuye sisa. E beta asoro sinja mugo ba poche kono. Sinja ngon ti bangu. Kono dimu fra koni? O ti bangu nya ba me kunya. Bon, mo ambe yala ni kono dimu fra yo. Ani me be yala ni jinyu ma yo. Yon ba yara kan. ah ikana kuma yake fanga ni wati yani mame ngai yala ni kono dimi burai jinyu ma yini kami